হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আমি আনসারুল জি। তো গাইজ, আশা করছি তোমরা ভালো রয়েছো। এই ভিডিওটা দাবাকে শেয়ার করো গাইজ। বিসমিল্লাহ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 guys 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 guys 1 2 1 2 1 2 1 2 1 guys 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2